आसनसोल लोकसभा चुनाव 13 मई को आसनसोल लोकसभा सीट पर मतदान होगा। हर राजनीतिक पार्टी चुनाव में जोर शोर से लगी हुई है। आसनसोल के रविंद्र भवन में आदिवासी समुदाय की ओर से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, राज्य के मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरुदास चटर्जी, एमएमआईसी इंद्राणी मिश्रा समेत कई अन्य नेतागण और पार्षद मौजूद थे। इस दिन प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने धमसा मादल बजाया और उनके साथ हमेशा रहने का संदेश दिया। वहीं आदिवासी कमेटी के लोगों ने फूलों का गुलदस्ता देकर शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मलय घटक के साथ और भी अतिथियों का स्वागत किया। এবং বিভিন্ন রকম ভাবে কলিয়ারি এবং রেলওয়ে জমিগুলোর উপর যে সমস্ত মানুষজন বসবাস করতে তাদের বাড়ি উচ্ছেদের জন্য সরকার অত্যাচার করছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে, তৃণমূলের সঙ্গে আছে। বিভিন্ন রকম ভাবে যে অত্যাচার কেন্দ্রীয় সরকার করছে, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, ট্রেনের টিকিটের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের दाम বাড়িয়ে দিয়েছে। लिमिटेशंस के बावजूद, सोर्सेज और रिसोर्सेज कम होने के बावजूद इतनी लगन के साथ, इतना मगन होकर, इतना बढ़िया काम कर रहे थे वो लोग। क्रिएटिव आर्ट में, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में इतना बढ़िया कर रहे हैं। आज तक उसका प्रभाव है। जैसे आदिवासी समाज की हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी लड़कियां जो हैं घर की, वो जो नृत्य करती हैं, दुनिया में स्वागत नृत्य देखा हमने, लेकिन जो स्वागत नृत्य हमारी अपनी महिलाएं अपने परिवार की लड़कियां करती हैं, आदिवासी परिवार की लड़कियां, धन्य है। वो तो आज का प्रभाव है और वो प्रभाव निकल नहीं पा रहा। और भगवान करे कि ऐसा प्रभाव हमेशा बना रहे, देश की सद्भावना के लिए, देश की एकता के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए, भाईचारा के लिए, प्यार के लिए वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस तरह का प्यार, इस तरह का त्योहार, इस तरह की खुशहाली, इस तरह की एकता बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके बीच आया हूं, यहाँ पे सारी बातें इन लोगों ने की, इतने अच्छे से की। एक दो बातें मैं देख रहा हूं वो शायद नहीं हो रही है या कम हो रही है। मैं कन्याश्री की बात नहीं कर रहा हूं, भूपश्री की बात नहीं कर रहा हूं, स्वास्थ्य साथी की बात नहीं कर रहा हूं, सबने किया। अभी टॉकी भंडार की बात नहीं कर रहा हूं, सब किया। आदिवासी महिलाओं के लिए और आदिवासी परिवार के लिए ममता जी का जो प्रेम है या तृणमूल कांग्रेस का जो विचार है वो जग जाहिर है। मैं तो यहां तक कहता हूं, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचता है, कल सोचता और करके दिखाया है। चाहे स्वास्थ्य साथी का प्रोजेक्ट हो, चाहे रॉकी भंडार हो, चाहे रूपश्री का हो, या जितने सारे हैं। आज जो देश में कंपटीशन लगी हुई है और जगह जगह हर प्रदेशों में लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं। यहां देखा है, बंगाल में देखा है, ममता जी का स्नेह देखा है, ममता जी का प्यार देखा है, ममता जी का अपने समाज के लिए, अपने बंगाल परिवार के लिए एक जबरदस्त उनका भाव देखा है। और यही लोग बाहर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बंगाल है, हमारा आदि समाज, हमारा आदिवासी समाज है, हमारा अपने लोग हैं। इस बात को समझते हैं, इससे कायल है। इन सारी चीजों के बीच में एक चीज नहीं सुन रहे हैं आप लोग, शायद कम सुन रहे हैं। ये जो दो बातें বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন কিংবা এমন কাজ করেন যে কাজে আপনাদের পিএফ নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, আপনারা নাম লেখান সামাজিক সুরক্ষা যোজনায়, আপনারা সেই সুবিধাটাও পাবেন। যারা কাউন্সিলর ভাই বোনেরা এখানে আছেন, আমি বলবো
ভোটের পরে, ভোটের আগে তো করা যায় না, যদিও এটা রানিং স্কিম, আপনারা কম্পিউটারে নামটা তুললেই উঠে যাবে, কিন্তু ভোটের পরে যদি ক্যাম্প করে নেন, সেই ক্যাম্প করে করে পাড়ায় পাড়ায় যদি নামগুলো লেখা, তাহলে কিন্তু এই সুবিধাগুলো আপনারা পেতে পারেন। এছাড়াও আদিবাসী সমাজের জন্য এই সরকার বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কাজগুলো করেছেন সেগুলো আপনারা দেখেছেন, এবং আমি বলি একমাত্র আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি কিন্তু উন্নয়নের জন্য কাজ করেন, মানুষের উপকারের জন্য কাজ করেন। দিল্লিতে একটা সরকার আছে বিজেপি, 2014 সালের আগে বিজেপি সরকার ছিল না, কিন্তু 2014 সালে বিজেপি সরকার যখন এলো তখন অনেক মিথ্যা কথা, অনেক ধাপ্পাবাজি তারা পাড়াই পাড়াই দিয়ে দিল। কি ধাপ্পা? না, বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে বছরে 2 কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়া হবে, 10 বছরে 20 কোটি, একটাও চাকরি হয়। কি বলেছিল? বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে কালাধন, দেশের কালাধন বিদেশে যেটা আছে সেটা নিয়ে আসবো, আর 15 লক্ষ টাকা করে সবারই ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেব, একটা টাকাও দেয়। এইবারে ভোটে কি বলছে? যে মোদি কা গ্যারেন্টি। ভাই, মোদিজি গ্যারেন্টি দিয়েছিল 2 কোটি চাকরি, একটাও হয়নি। মোদিজি গ্যারেন্টি দিয়েছিলেন 15 লক্ষ টাকা করে ব্যাংকে পাঠাবো, 1 টাকাও আসেনি। আবার নতুন কি গ্যারেন্টি বলছে? মোদিজি গ্যারেন্টি, চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সমস্ত ভাওতাবাজির কোনো গ্যারেন্টিতে বিশ্বাস করবেন না। বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা। গণতন্ত্র ওরা মানে না। আমি কয়েকদিন আগে কাগজে পড়ছিলাম, কাগজে দিয়েছে বিজেপি নেত্রী বক্তৃতা দিচ্ছেন যে যদি আমরা জিতি আমরা লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবো 3 মাসের মধ্যে। ওরা বন্ধ করতে জানেন, চালু করতে জানেন। 3 মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবো। তো এই যে বন্ধ করার রাজনীতি, এই রাজনীতির বিরুদ্ধে কিন্তু লড়াই। তাই আজকে আপনাদের যেটা বলবো যে আপনারা আজকে আমাদের শপথ নিতে হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শক্তিশালী করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যত শক্তিশালী হবে, মানুষ তত শক্তিশালী হবে, দেশ তত শক্তিশালী হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমস্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবারই জন্য কাজ করে, সবারই কথা ভাবেন, সবারই জন্য উপকার করে।